बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं और अभी तक आर्मी चीफ की पार्लिमानी रहनुमाओं के साथ जो गुफ्तगू थी, उनसे जो मुलाकात थी, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के पेश नज़र या उसके पस मंज़र में उनसे मुलाकात की गई थी, उसकी खबरें अभी तक गर्दिश में हैं। जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने इस बारे में बताया था कौम को और बहुत सारी तफसीलात से आगाह भी किया कि उस पूरी मीटिंग में इजलास में क्या क्या हुआ और उसके बाद मुख्तलिफ लोगों के स्टेटमेंट्स आए। कल शाहिर रहमान साहिबा ने फरमाया कि नैब के मुतालिक कोई बात नहीं हुई है और ये मुलाकात प्योरली जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से थी। बहरहाल ये मुलाकात अभी तक क्यों जेर बहस है, क्यों आर्मी चीफ जो है वो मिले, जाहिर है कि गिलगित बल्तिस्तान एजेंडे पे था, लेकिन अब तक ये जेर बहस क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद जो एजेंडा है वो उसमें एक विशफुल एजेंडा है अपोजिशन का, एक बहुत ही तफसीली और बहुत बोल्ड एजेंडा है, क्या उसका हुसूल भी मुमकिन हो पाएगा या नहीं। और फिर अब गिरफ्तारियों के मौसम की बात की जा रही है। मसलन 2 दिन की तौसी हुई है जमानत में शहबाज शरीफ साहब की, यानी 24 तारीख को उनको दोबारा तलब किया गया है और अगर उनकी जमानत कैंसिल हो गई तो गिरफ्तार होंगे। और पहली बार आज मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी नैब का नोटिस किया है आमदन से जायद असासों के इल्जाम में, और उनको 1 अक्टूबर को पेश होने को भी कहा गया है। ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? अक्टूबर के अंदर एहतजाजी तहरीक ने शुरू होना है और ये हम एहतजाजी तहरीक शुरू हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और उसके साथ साथ क्या गिरफ्तारियां होंगी और होंगी तो किस लेवल पे होंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने, जो कि सरबराह है अवामी मुस्लिम लीग के, हमारे साथ मौजूद है, वफाकी काबीना का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है। जनाब जावेद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होगी मलिका बुखारी साहिबा और चौधरी मंजूर साहब भी। सबसे पहले शेख साहब आपसे शुरू करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आपकी बहुत जाहिर है कि 2-3 दिन से खबरें जो इस मीटिंग को भी बल्कि आप ही ने ब्रेक किया, इससे पहले तो किसी को मालूम नहीं थी। आपको क्या लगता है इस मीटिंग के बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाती, लेकिन जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद आज मौलाना को जो नोटिस किया है, ये उसका शाखसाना हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, अपोजिशन का हमेशा अपना एक एजेंडा होता है। अपोजिशन हमेशा कोशिश करती है कि हुकूमत को टॉपल किया जाए। असल मसला मार्च में है कि कौमी असम्बली में 5 दफा इन्होंने वोटिंग की कोशिश की, खा ये सेनेट चेयरमैन हो, खा ये कौमी असम्बली का स्पीकर हो, खा ये प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, फैटफ हो, 5 दफा इनकी नाकामी हुई। और कल भी जब इनकी मीटिंग थी एपीसी की, तो उसमें अदम एतमाद को डिस्कस किया गया, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने खुद ये कहा कि देखें मुनासिब, हम 5 दफा शिकस्त खा चुके हैं, हमारे बंदे पूरे नहीं होते और किसी के पास श्योरिटी नहीं है कि आपके बंदे पूरे होंगे, शायद आगे से भी ज्यादा लोग ना आए। और जिन 38 आदमियों ने या 34 आदमी 4 बाद में और आ गए, फैटफ में वोट नहीं दिए, किसी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं दिया। टीवी ने उनके नाम आउट किए, क्योंकि जब आदमी कौमी असम्बली में दाखिल होता है तो उसकी अटेंडेंस लगती है जी। सो अब सूरत हाल ये है कि मार्च में इलेक्शन है सेनेट के। सेनेट से पहले ये कोशिश करेंगे कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ना हो। सो ये महीने 2, 3, 4 जो है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये काफी अहम है। 30 दिसंबर तक या जनवरी तक लगा ले। सो 30 दिसंबर या जनवरी तक बहुत सारे सियासी अवामिल ने होना है, लेकिन इसमें जो कल का एपीसी हुई है उसमें ना तो अदम एतमाद की बात हुई है, ना ही धरने की बात हुई है, ना ही कि रेजिग्नेशन की बात हुई है। आप देखेंगे रेजिग्नेशन में भी इख्तलाफ जाहिर होगा। सारे लोग, पीपल्स पार्टी तो सिंध से इस्तीफा नहीं देगी जी, ये मैं श्योर हूँ पॉलिटिकली, कि वो किसी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि उनकी हुकूमत को ज़वाल हो सिंध में। सो ऐसे आलम में अब नून की सियासत क्या होती है, और फजलुर रहमान साहब जो मेन सबसे बड़े दाई हैं कि रेजिग्नेशन दी जाए, क्योंकि पहली दफा वो अपने आप को सियासत में इतना फाल नहीं पा रहे। और असल मसला है जी 8 अक्टूबर का। 8 अक्टूबर को खतरा है कि शिया सुन्नी मसला जो है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो ग्रुप पकड़ा गया है वो इंडियन लॉन्च ग्रुप थे और बाराकऊ से जो पकड़े गए हैं,
دونوں مذہبی مسلک جو ہیں وہ اپنی اپنی کوشش میں اور حالات تیزی سے بگڑ رہے ہیں، اور آج بھی کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کیا گیا کہ ہم کسی کے مسئلے کو چھیڑے نہیں اور اپنے کو چھوڑے نہیں، اور معاملات کو علماء تک رہنے دیں اور اس میں سیاست کو نہ کسی دیں۔ اصل شیخ صورت صاحب یہ اچھی بات کی، آج کابینہ میں اس کے اوپر بڑی بات بھی ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا اشارہ دستور تک اور ریڈ زون میں لوگ آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا ایک خاص فرقے کو کہ اس کو آپ اس سے سوشل بائیکاٹ کریں، اس کے خلاف نعرے لگائے۔ کیا اس پہ بھی کابینہ میں آج بات ہوئی ہے؟ نہیں، اتنی تفصیلی بات تو نہیں ہوئی۔ پرائم منسٹر نے صرف کیبنٹ کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ اس مسئلے سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اس مسئلے میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، یہ انہی تک رہنے دیں جن کے مسئلے ہیں۔ انہوں نے کابینہ کو خاص طور پر ہدایت کی کہ آپ اس مسئلے سے دور رہیں اور مذہبی مسئلوں میں اپنی ٹانگ نہ اڑائیں، خواہ آپ کا تعلق کسی فرقے سے کیوں نہ ہو۔ ٹھیک۔ اچھا شیخ صاحب، مولانا اس دن جو ملاقات تھی اس میں بلاول صاحب کی بھی کوئی آرمی چیف کے ساتھ کوئی بحث ہوئی، کوئی اس طرح کی خبریں بھی آئی؟ کوئی خاص بات سندھ کے حوالے سے؟ پھر یہ بھی میں سن رہی تھی گنڈا پور صاحب کی بات کو، انہوں نے کہا جی بلاول صاحب کے ساتھ ان کی کوئی تکرار ہو گئی یا کوئی بات چیت ہو گئی اس میں نے تو نہیں سنی، انہوں نے سنی ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ تو شیخ صاحب میں نہیں تھا، لیکن میں نے نہیں سنی کہ تکرار ہوئی، نارمل بات چیت ہوئی، لیکن کھل کر آرمی چیف نے باتیں کی۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہمیں آپ سیاست میں نہ دھکیلیں، آپ ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں، بعد میں آپ معذرت بھی کرتے ہیں، یہ آپ کے مسئلے ہیں۔ اصل مسئلہ تو گلگت بلتستان کا ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ کہا کہ ہم الیکشن کے بعد اس کو پروین علی صوبہ بنانے کا فیصلہ کریں گے۔ کوئی تلخی کی ایسی بات نہیں ہوئی، لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے رہے، لیکن نارمل بالکل ریلیکس موڈ میں بات۔ اچھا شیخ صاحب، چونکہ آپ کا بڑا سیاست کی نبض پہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ بھی کیا گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی؟ جیسے مولانا کو بھی طلب کر لیا ہے، شہباز صاحب کی بھی 2 دن کی صرف ہوئی ہے ضمانت میں توسیع، تو مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی کیا؟ دیکھیں کیسز تو دونوں طرف ہیں، میں تو یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس 3-4 مہینوں میں کافی سیاست میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ یہ جنوری تک کے مہینے کافی اہم ہے، کیونکہ اپوزیشن کی پوری کوشش ہوگی، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن کو کسی صورت میں التوا کا شکار کیا جائے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوگی کہ ہر صورت میں الیکشن ہو تاکہ دونوں ایوانوں میں اس کی اکثریت ہو جائے۔ سر لاسٹلی یہ بھی بتا دے کہ میاں نواز شریف کے لیے آج بھی جو کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کو بھیجا تھا وفاقی حکومت نے، بلائے بھی وہ، تو اس پہ بھی آج کابینہ میں بات ہوئی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے؟ ان کو بلایا جا سکتا ہے، گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آج تو بات نہیں ہوئی نواز شریف پہ، سارے وقت میں موجود تھا، لیکن نواز شریف نے اپنا فیصلہ خود کر لیا ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی انہوں نے جو تقریر کی ہے انہوں نے خود اپنی سیاست کو دفن کیا ہے۔ کسی اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں نواز شریف کا آنا تو محال ہے، اور ہمارا برٹش کے ساتھ قانون بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے قیدی تبدیل کر سکیں یا ایکسچینج کیا جا سکے، اور جو صورتحال انہوں نے تقریر کی ہے اس کے لیے تو انہوں نے اپنا ایک راستے کا انتخاب کر لیا ہے، جو راستہ لڑائی کا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تقریر کی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ یہ بات وہاں ضرور ہوئی ہے کہ بلاول صاحب نے جب یہ استعفوں کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کو استعفے دیتے ہیں، وہ آ کے جمع کرائیں اسپیکر کو۔ جب استعفوں کی بات ہو رہی تھی تو بلاول نے اے پی سی میں یہ کہا کہ ہم نواز شریف صاحب کو استعفے دیتے ہیں، وہ آئے ہم استعفے دیتے ہیں، لیکن اس پر مسکراہٹوں کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے اصل مسئلہ جو ہے، یہ پارٹیاں نیا رنگ اختیار کر سکتی ہیں، اس پارٹی میں اب یہ فیصلہ ہو جانا ہے کہ بھی ان کے بیانیے کس طرف چلنے ہیں۔ نون لیگ نے ایک سٹینڈ لے لیا، لیکن یہ سٹینڈ پیپلز پارٹی کا نہیں ہوگا، اور فضل الرحمان کی 10 ووٹیں ہیں قومی اسمبلی میں، وہ تو اگر خود تنہا یہ فیصلہ کریں تو وہاں تو الیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے سر، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ شیخ رشید احمد صاحب کا وقت دینے کا۔ میاں صاحب آپ نے سنا ابھی جو شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑی خبر انہوں نے بائی دا وے دی ہے، جو کہ ایک اہم ریالٹی بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے کہ ایکسچینج کیا جا سکے، تو آج گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے وارنٹ بھیجے اور وہ وہاں پہ وصول بھی ہوئے ہیں حسن نواز سے۔ حسن نواز اس کی تردید کر رہے ہیں، اصل کہانی کیا ہے سر؟
आसमा, आप खुद ये बात जानती हैं, समझती हैं, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ जैसा कोई और मुजरम है पाकिस्तान के अंदर जिसको इस तरह सज़ा दी गई हो, आइन कानून की बालादस्ती की जंग लड़ने वाले को? क्या इस तरह किसी को सज़ा अरशद मलिक जैसे जज ने दी हो, या वो जाफरी साहब थे जो हत्यारा हाईजैकिंग में जिन्होंने सज़ा दी थी? आप मुझे ये बताएं कि आज एक फ़ैसला आया है बल्दिया टाउन वाला, आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि 8 साल बाद इतना बड़ा वाक़या, इतना बड़ा सान्या कि 300 के करीब लोग जो हैं वो कत्ल हो जाएं और 8 साल बाद उसका फैसला आए और उस पर तो कोई जीआईटी नहीं बनी जिसमें एजेंसियां ये वो शामिल हों, मकामी सूबे ने शायद बनाई हो और जी, बनी जीआईटी हो। बनी थी, हाँ, बिल्कुल, बल्कि 3 बनी थी, मगर ऐसा हुआ है कि आला अदलिया ने फैसला दिया और आला अदलिया का ही कोई एक जज मॉनिटर कर रहा है, लोअर कोर्ट के जो ट्रायल कोर्ट है उसको भी। मतलब आप ये बताएं कि क्या इस तरह परवेज मुशर्रफ को ट्रीट किया गया है? क्या इस तरह अल्ताफ हुसैन को, जो जिसके बारे में मैं तो बड़ा क्लियर हूं कि इंडिया में बैठकर उसने क्या बातें की थी, मैं बड़ा क्लियर हूं कि 2 गार्ड को आप सजा देने से, सजाए मौत देने से ये मसले का हल नहीं है। और ये इतनी सादा बात नहीं है कि 300 बंदा कत्ल हो गया और 2 गार्ड जो हैं उनको या 2-3 को उम्र कैद आप दे के। वैसे मियां साहब, मियां नवाज शरीफ और उनको कंपेयर किया जा रहा है अल्ताफ हुसैन साहब को, जो उनकी तकरीर के बाद आपने सुना ही होगा अपोजिशन जिस तरह से हुकूमत के लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, इस पे आ जाते हैं। मुझे ये बताएं आसमा कि मैं उसको तो कोट नहीं करता अल्ताफ हुसैन को, और ये वैसे भी बड़ा जुल्म है कि कोई हुकूमती मेंबर इस तरह की बात करे, मगर मैं ये कहूंगा कि ये नवाज शरीफ के बारे में 3-4 दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब इंडिया बड़ा खुश हो गया है। कोई बात बताएं जो आइन कानून से हटके थी, गैर जमहूरी डिमांड थी कोई। हम अगर ये बात करते हैं कि भाई आइन कानून में रहते हुए अदारे काम करें तो क्या गलत है? अगर हम ये कहते हैं कि सरहदों पर खड़ा जवान जो है, जो सरहदों की हिफाजत करता है, पूरी कौम समेत हम सब, हम भी कौम ही हैं, हम उसको सलूट करते हैं कि वो हिफाजत करता है। क्या नवाज शरीफ ने उसके बारे में कोई गलत बात कह दी है? मगर एक चीज आसमा जरूर है, जो मेरा आपसे सवाल है, आपके तवज्जो से पूरी कौम उसको सुनेगी। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ने खुश कर दिया बकौल इनके इंडिया को ये तकरीर करके, क्या ये वो नवाज शरीफ नहीं है जिसने एटमी धमाके किए, जिसने अच्छा नहीं, उनके हुब्बुल वतनी के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि हमने किसी को बहस नहीं कहा। अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। एक और बात कहता जाऊं कि क्या इस प्राइम मिनिस्टर ने, जो आज के प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं या बना दिए गए हैं, वो इंडिया में बैठ के हमारे इसी अदारे के मुतल्लिक एजेंसियों की मौजूदगी में, इंडियन एजेंसियों की मौजूदगी में क्या गुफ्तगू करते हैं? ये चॉइस साहब, ये बात जो कि की जा रही है, ये तनाजा एक शुरू हो गया है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद से, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो किस हद तक मुख्तलिफ है? यानी इस तकरीर के बाद से आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, क्या आपको लगता है कि हुकूमत भी हैरान है, इदारे भी हैरान है कि नवाज शरीफ साहब ने ये बात की? खास करके ऑल पार्टी से पहले कहा जा रहा है कि एक और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके बाद ये स्टेटमेंट्स आए। चॉइस साहब, नहीं ऐसा देखें उन्होंने बुलाया था। एक तो बात ये है कि आइंदा कोई बंदा, मेरी सजेशन ये है कि कोई भी बुलाए तो जाना नहीं चाहिए, और अगर जाएं तो अगर शेख रशीद साहब को ये हक है कि वो सारी अंदर तफसील बाहर करें, तो फिर बाकियों को भी ये हक होना चाहिए कि वो भी खुलकर बात करें कि वहां पे क्या क्या बातें हुई। दूसरी बात ये है कि ये किसको पाकिस्तान के अंदर ये इल्म नहीं है कि हमीद गुल साहब सारी जिंदगी ओपन सीने पे हाथ मार के कहते रहे कि हाँ मैंने बनाई थी IGI, कोर कमांडर मुल्तान थे और मुल्तान वहां पे मीटिंग्स होती थी। उसके बाद कौन सा इलेक्शन है जिसमें मुदाखलत नहीं हुई? अब हम ये इनसे कह रहे हैं कि आप सारे इदारे अपनी अपनी आईनी हदूद में चले जाएं, तो इसमें कौन सी गलत बात है? वो कहते हैं कि हमें बुलाया जाता है, चॉइस साहब, हम नहीं आते, वो हमें कहा जाता है कि आप हमारी मदद करें, तो हम सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर हैं, वो हमें कहते हैं मदद करते हैं। कौन कहता है? नहीं, इसका मतलब है कि किसने कहा है कि आप RTS सिस्टम बंद कर दें? किसने कहा है कि आप फौज को अंदर दाखिल कर दें, पोलिंग स्टेशनों के अंदर ले जाएं? तो हम तो पहले दिन से एतराज कर रहे थे कि ये काम आपका सिक्योरिटी बाहर है कि पोलिंग बूथ के ऊपर जाकर सिक्योरिटी देनी है, तो फिर गिनती भी आपने करानी है, रिजल्ट भी आपने लेना है,
जो मर्जी रिजल्ट दे दें, ये किसने कहा है? इलेक्शन कमीशन का अपना काम है, वो नहीं कर रहा। 6 साल हो गए इलेक्शन कमीशन को, एक पिटीशन का फैसला नहीं कर सके। तो उससे इलेक्शन कमीशन का क्या वजूद क्या रह जाता है? कोई वजूद नहीं रहता। अब सही या गलत जो भी इनके हक में बेशक फैसला दे दे, फैसला तो दे ना, कोई एक बंदा आगे जाने वाला बने। ये इस मुल्क के आप मुझे असल में प्रॉब्लम ये हो रहा है, मेरे समेत हम कोई बंदा कोई वो बात कहने के लिए तैयार नहीं है जो रेडियो पे लोग कर रहे हैं। रेडी वाले को पता है कौन किधर मुदाखलत कर रहा है, लेकिन मैं भी नहीं कहने के लिए तैयार, आप भी नहीं, मियां साहब भी। लेकिन अब खुल के जो 25 पॉइंट एजेंडा बाहर आया है वो सारे के सामने। अभी शेख रशीद साहब कह रहे थे कि 32 लोग नहीं आए इनके, चलो हमारे 32 से 16 इनके भी नहीं आए, तो ये भी बताएं फिर वो 16 क्यों नहीं आए। और अगर आप खड़े करके आप एडवाइजर्स को भी गिन लेंगे, जो असेंबली के मुलाजमीन है उनकी भी गिनती कर लेंगे, ये तो मुशर्रफ दौर में आपको याद है हमने गिनती चैलेंज की थी। अच्छा, दोबारा रीकाउंटिंग हुई। हमारे पास तो कानून और इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद हैं मलिका। ये जो तनाजा पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है कि काउंटिंग ही गलत हुई है, अगर ऐसा हुआ है तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। चौधरी मंजूर साहब भी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, हमने कवर की है, मियां साहब भी सीनियर पॉलिटिशियन है। ये तो कभी इससे पहले इस तरह के इल्जाम नहीं लगे, ये क्यों लगे इस हुकूमत के ऊपर इल्जाम? देखिए आसमा, बहुत शुक्रिया। देखिए आसमा, पहली बात तो ये कि जो इनका काउंटिंग वाला इशू है ये इनके जो ब्रॉडर इनका बयानिया है उससे लिंक्ड है। पहली बात तो ये कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे निज़ाम को नहीं मानते जिसमें फाते ना हो, ऐसे आला अदालत के फैसले को नहीं मानते जो इनके हक में ना आए। जो इनका बयानिया और इनका तर्ज सियासत है आसमा, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, वो हिंदुस्तान के अखबारों की जीनत बन चुका है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार में शाया हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी इज अ स्टेट अबव द स्टेट। हमने देखा है आसमा 2 दिन पहले कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जमहूरी पार्टियों ने कैसे पाकिस्तान के 2 इदारों को, हमारी बहुत ही बहादुर फौज और हमारी बावकार अदलिया को सियासत में घसीटा और उनको मुतनाज़ा बनाया। और हमें इससे कोई शौक नहीं हुआ, हमें इससे ये नहीं रहा कि उन्होंने वो किया जो ये नहीं करते थे, क्योंकि ये बारहा ये करते हैं आसमा, ये इनका तर्ज सियासत है। ये इसी तरह पाकिस्तान के हर इदारे को मुतनाज़ा बनाते हैं जब ये हुकूमत में नहीं होते, जब निज़ाम इनके कंट्रोल में नहीं होता। देखिए फवाद चौधरी ने बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की, जनरल जिलानी कौन थे, ये कौन थे? जनरल ज़िया-उल-हक कौन थे? कौन उन्होंने करेक्ट कर लिया ना अपने आप को। नवाज शरीफ साहब ने अपनी गलतियों पे माफी मांग ली, जो पीपल्स पार्टी ने जो कोई की थी उन्होंने भी कह दिया। गलतियों से मैं बताती हूँ आपको जी, देखिए वो गलतियों से माफी अब मांग रहे हैं क्योंकि इस निजाम के अंदर वो फाते नहीं हुए। ये कहते हैं हम सिलेक्टेड हैं, हमें पाकिस्तान की 17 मिलियन जो वोट्स मिले पाकिस्तान की अवाम ने, उन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम को इलेक्ट किया, उन्हें सिलेक्ट किया। हम अवाम के जोरे बाजू पे हुकूमत में आए हैं, अवाम ने हमें इलेक्ट किया है, हम मैंडेट लेके आए हैं, हम अवामी नुमाइंदे बने हैं। हमने जो पार्लियामान के अंदर ज्वाइंट सेशन के अंदर प्रोसीडिंग्स की आसमा, उसकी ऑथेंटिसिटी को ये चैलेंज करते हैं, गलत करते हैं। वही लोग हैं जो साल काउंटिंग करते हैं। जब वो लोग इनके दौरे हुकूमत में काउंटिंग करते तो ठीक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में हो और काउंटिंग हो तो वो आईनी और कानूनी तौर पर गलत। देखिए ये बयानिया अब नहीं चल सकता, अवाम देख रहे हैं, अवाम समझ रहे हैं और अवाम इनको मुस्तरद कर चुके हैं। ये वैसे मैं ब्रेक से पहले क्विकली, आपने एक चैलेंज क्यों नहीं किया? जब आप अब बात कर रहे हैं कि पार्लियामान में ये हुआ था तो उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं चैलेंज किया? हमने तो बाहर खड़ा हुआ था कि जावेद मुर्तजा बासी साहब को कहा था उन्होंने, पूरी अपोजिशन जो है वो डाइस पे गई है, स्पीकर साहब से कहा है कि आप दोबारा रिकाउंटिंग करवा लो। अगर आप ये कहते हो कि मैंने काउंटिंग ठीक करवाई है तो रिकाउंटिंग करा लो, डिवीजन कर दो। अच्छा इसमें हर्ज क्या है? डिवीजन तो कानून का उसका हिस्सा है, इससे पहले भी होती रही है। बिल्कुल हमने कहा कि भाई आप शिकवार वोटिंग करवा रहे हो, लेकिन अब आपको ये पता है कि कौन से लोग थे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। मियां साहब उसकी फुटेज देख लें, आसमा उसकी फुटेज देख लें, उसमें शहजाद अकबर और वो सारे खड़े हैं, वो खड़े जब काउंट शुरू होता है तो एडवाइजर बैठे रहते हैं। हाँ ऐसा ही है। नहीं मगर आप लोग उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ठीक है वो आपका इल्जाम है, लेकिन जिन लोग जो नहीं आए उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं? मैं वो उस पे आता हूँ। मैं पहले ये चौधरी मंजूर साहब को क्लियर करूँ। असल में हुआ ये था कि जब हुकूमती काउंटिंग हुई तो 187 थे वो
आवाज सुनाई दी है बकायदा। ठीक है। और अपोजिशन के जब काउंटिंग की वो 190 थे, वो भी बकायदा आवाज, और जो ही 190 की आवाज आई है तो स्पीकर साहब की तरफ से आया कि 200 हैं जी, मुबारक हो मुबारक हो। अच्छा। ये मुबारक कजन ने वाली मुबारक मलिका दो बातें करना चाहती जी, हूँ। क्विकली मैं ब्रेक तो लेती हूँ। काउंटिंग के ऊपर देखिए, नहीं ये आप ब्रेक के बाद मेरी हुकूमत का मौक़िफ़ सुन लीजिए। मैं लेकिन सुनूंगी, बात ये है कि बिल्कुल सुनूंगी, काउंटिंग पहले आपसे ही बात और करूंगी। स्पीकर साहब ने हाँ, चले आप कर ले बात जल्दी से। जी जी जी, कर ले। स्पीकर साहब ने बाकायदा लोगों को खड़े होने का कहा है। वहां पे जो काउंटिंग करने वाले लोग हैं, जो असेंबली का स्टाफ है, वो रिस्पॉन्सिबल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वहां का हर स्टाफ, पाकिस्तान के ऐवान का स्पीकर, हर इंसान धांधली करने में मुलव्वस है। आपका ये बयानिया कैसे अवाम तस्लीम करे? अच्छा, बिल्कुल ये बात जो है एतमाद, पूरे प्रोसेस किसी भी निजाम के ऊपर एतमाद जो है वो नहीं रहा। किसी भी निजाम के एतमाद नहीं है। ठीक है, तो डिवीजन कराने में आसमा हर्ज क्या था? जब आपके दौरे हुकूमत में काउंटिंग होती थी, ठीक थी। डिवीजन, अच्छा चले, मैं अब इस बहस पे, ये बहस बहुत इंपॉर्टेंट है बहरहाल मेरे लिए भी। मैं मलिका, मैं ब्रेक लेती हूँ। ये बहस बहुत इंपॉर्टेंट है। तकसीम हो जाती, डिवीजन हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब इससे आगे बढ़ के हम देखते हैं कि अब आगे क्या होना है। मलिका है हमारे साथ, तो उनसे ये भी पूछेंगे कि मियां साहब आ नहीं सकते कोई मुआतानिया के साथ, तो ये आज रॉयल पोस्ट के जरिए से क्या चीज गई है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, अभी हम मलिका बुखारी साहिबा से पूछेंगे कि अगर ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटी हमारी नहीं है तो क्यों नवाज शरीफ साहब के जो आज वारंट गए हैं वो किस बुनियाद के ऊपर गए? मलिका ये जरा बता दीजिए, फिर मैं चॉइस साहब के पास जाती हूँ, जो बाकी उनकी बातें हैं वो सुनते हैं हम। ये बताइएगा कि क्यों, जब है ही नहीं ट्रीटी तो फिर वारंट क्यों, कैसे? जी आसमा, देखिए बुनियादी बात यह कि नवाज शरीफ साहब के अरेस्ट वारंट्स जो है उसका तहरीरनामा तो अदालत ने इशू किया, और हुकूमत वक्त जो है उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसको कंप्लीट करें और उसके ऊपर अमल करें। जहां तक किस तरह से गया होगा, पाकिस्तान के कानून के अंदर गुंजाइश है कि आप फॉरेन जुरिस्डिक्शंस, बाहर की ममालिक के अंदर अरेस्ट वारंट्स और दीगर चीजें सर्व कर सकते हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कानूनी तौर पर यही है कि उसी के मुताबिक गए होंगे। और जहां तक आपको शायद दूसरा सवाल होगा कि वापस कैसे लेके आएंगे, उसके ऊपर इस वक्त हमें एक जो लीगल स्ट्रैटेजी है उसको हम देख रहे हैं। हमारी पार्टी के अंदर बहुत मायानास कानूनदान हैं, हमारे वजीर कानून आप जानती हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े वकील हैं, और दीगर भी हमारे पास मुशावरती अमल के लिए लोग शामिल हैं। तो वो स्ट्रैटेजी हम सामने लेकर नहीं आएंगे, लेकिन हम बहुत सारे रास्तों को देख रहे हैं कि किस तरह इनको कानूनी तौर पर हम वापस ला सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी एज साबिक वजीर आजम अहम इखलाकी जिम्मेदारी है कि अपने आप को अदालत के सामने पेश करें। और अगर वो आगे जो कि हमें जरा बता रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि वो वापस आए, फैमिली के साथ उनकी कोई बात भी हुई है, अगर वो आ गए तो क्या होगा? वो ज्यादा मुश्किल, अगर आ गए तो कानूनी जो नहीं, देखिए नहीं, मुश्किलात बिल्कुल भी नहीं होंगी। देखिए वो कानून की नजर में तो मुजरिम है, इश्तिहारी है। कानून जो है उनको अपने तरीके से डील करेगा। उनको उनका जो केस है वो अदालत के सामने पेंडिंग है। जो कानूनी रास्ते मियां नवाज शरीफ वापस, अगर उनको आ जाना चाहिए, मफरूर और इश्तिहारी से बेहतर है कि वो वापस आके फेस करें। आसमा, पहले तो ये क्लियर हो जाएं आप कि वो आ रहे हैं, एक। दूसरा ये कि आ रहे हैं, और दूसरा मैं ये आप पक्की खबर, मैं पक्की खबर नहीं, मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ, खबर नहीं है ये, मैं यकीन से कह रहा हूँ। जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, जिस आइन कानून की बालादस्ती के लिए इन्होंने उनको सजा दी और उसने जेल काटी, आप ये देखें कि पहले भी वो बेटी के साथ जेल काटने आए थे। अगर वो जेल से डरते होते तो जेल काटने के लिए पाकिस्तान ना आते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप मुझे ये बता दें कि नवाज शरीफ ने जुर्म क्या किया। कोई खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर बेच दिया है, को खुदा न खास्ता आजाद कश्मीर का सौदा कर लिया है, उसने किया है भाई क्या है? उसने यही आपको कहा है ना कि परवेज मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए। अगर परवेज मुशर्रफ का वो ट्रायल ना करवाते, सीपैक आप पाकिस्तान को ना देते, तो यकीनन आज चौथी दफा वजीर आजम होते। अच्छा, ये वैसे मियां साहब, ये मैं चॉइस साहब को भी जरा शामिल करूं इसमें, जो आपने बात की है। चॉइस साहब, ये तो बड़ी एक
انٹرسٹنگ سچویشن ہو جائے گی کہ میاں نواز شریف واپس آئے, ظاہر ہے گرفتار ہوں گے, شہباز شریف صاحب کو بھی اگر گرفتار کیا جاتا ہے, مولانا کے اوپر بھی کیس کھل گیا ہے. آپ کو لگتا ہے گرفتاریوں کا موسم ہوگا جو آپ کی احتجاجی تحریک کا موسم ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا صاحب کو ایسے نوٹس آ گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے ابھی چند دنوں میں ڈاکٹر مالک کو, پھر اشرف ضعیف صاحب کو, اور پھر امیر حیدر ہوتی کو, اور جتنے بھی لوگ تھے سب کو آ جائے گا. اگر نوٹس نہیں آئے گا تو بی آئی ٹی پہ نہیں آئے گا, نوٹس نہیں آئے گا تو مارکیبا پہ نہیں آئے گا, نوٹس نہیں آئے گا تو خیبر بینک پہ نہیں آئے گا, سونامی ٹری پہ نہیں آئے گا, فیک اسٹوڈنٹس پہ نہیں آئے گا, دوائیوں پہ نہیں آئے گا, چینی پہ نہیں آئے گا. اگر نوٹس نہیں آئے گا تو آٹے کے اسکینڈل پہ نہیں آئے گا. جہانگیر ترین صاحب کو بھی بلا لیا, ان کے بیٹے کو اور ان کو بھی بلا لیا, جہانگیر ترین صاحب کو بھی بلا لیا. بلایا ہے اس نے ایف آئی اے, نیب کدھر ہے؟ باقیوں کو بلاتے ہیں, گرفتار کر کے جیل میں ڈالا اور پھر تحقیقات شروع ہوئی. نہیں تو جو ان کے لیے اچھا جی کمیشن بن گیا جی, پہلے کمیٹی بنی, کمیشن بنا ہے جی, پھر اس کے بعد فورینزک ہوگا جی, پھر اس کے بعد جی ایک کمیٹی بنے گی جی, جے آئی ٹی بن جائے گی. کبھی میں نے تو نہیں سنی پہلے جے آئی ٹی, نیب جے آئی ٹی بنائے. جے آئی ٹی ادروائز بنتی ہے لیکن نیب کی جے آئی ٹی تو میں نے پہلی بار دیکھی ہے. نیب تو انویسٹیگیشن کرتی ہے, جے آئی ٹی تو نہیں بناتی. تو یہ ان کے لیے الگ قانون ہے, دوسروں کے لیے الگ ہے. 6 سال ہو گئے ہیں, الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر پا رہا. اس کا جو بھی کرنا کرے, ٹھیک ہے, فورن فنڈنگ کا نہیں کر رہا. فورن فنڈنگ کا صبح فیصلہ آ جائے ان کے حق میں کر دے, کریں تو صحیح نا. تو یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, اس ملک کے لوگ اندھے ہیں کہ آپ اٹھا کر ساری اپوزیشن کو جیل میں ڈال دیں, پھر کیا ہو جائے گا؟ تو ڈال دیں گے تو کیا ہوگا ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر کیا عوام سڑکوں پہ, پہلے تو حالات ایسے ہیں کہ پوری کی پوری عوام, کتنے کروڑ ووٹر جو ہے یا سپورٹر جو ہیں وہ کروڑوں نہ آئیں, ہزاروں ہی آ جائیں. یہ زیادہ خوفناک بات ہے, یہ خوفناک ہے آف کورس, کہ اگر آپ لیڈرشپ کو گرفتار کر لیں اور لیڈر لیس تحریک کوئی چل پڑی تو کسی طور پر بھی ریاستی اداروں یا ریاست کے مفاد میں نہیں ہوگا. نمبر 1. پھر یہ ریاست کو بھی تو یہ ان کے پیش نظر بھی یہ سب کے پیش نظر ہونی چاہیے, جن کے نہیں ہے ان کے ہونی چاہیے. اور میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جدھر جا رہے ہیں, آپ پوری دیانتداری سے آسما مجھے بتائیں کہ آج یہاں 8-10 لوگ اگر یہ ملازم ہیں اس ادارے کے, تو ان میں سے کسی سے پوچھیں کہ ان 2 سالوں میں اس کا حشر کیا ہوا ہے, مہنگائی کہاں کھڑی ہے. مہنگائی اور افراط بہت ہے. میں ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, بریک کے بعد ملیکہ سے بھی بات کریں گے اس ایشو کے اوپر کہ کیا حکومت افورڈ کر سکتی ہے کہ گرفتاریاں اگر ہوتی ہیں اور احتجاج ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ, تو حکومت کو کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ماننا پڑے گا. کیا ہو سکتا ہے, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوئکلی چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے, اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں اور احتجاجی تحریک بھی چلتی ہے تو ملیکہ حکومت کے لیے بہت خطرہ ہے. کیا حکومت جو ہے وہ اپوزیشن سے بات کرے گی کہ یہ سب کچھ نہ ہو اور وہ ان کے ساتھ بات کرے؟ دیکھیں آسما, پہلی بات تو یہ کہ جو سارا ان کا بیانیہ ہے, جو ساری ان کی تحریک ہے, جو ساری ان کا اے پی سی کا مدعا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ اقتدار اور احتساب سے بچنے کی جنگ ہے. یہ پاکستان کی عوام کے حقوق کے حصول کی جنگ نہیں ہے, یہ ان کو احتساب سے بچانے کی جنگ ہے. کیسے؟ دیکھیں انہوں نے پہلے دیکھا کہ ہمیں بہت ہی مشکل معیشت دی, اس معیشت سے ہم نے الحمدللہ پاکستان کی عوام کو مشکلات سے نکالا. پھر پاکستان کی عوام کو کرونا لاحق ہوا, پوری دنیا کو لاحق ہوا. ہم نے پاکستان کی عوام کو کرونا کی وبا سے بچایا, اس کو کم کیا, اس میں بھی ہم فاتح ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی بھی بیانیہ چل نہیں سکا. پاکستان تحریک انصاف اپنے منشور کے مطابق پاکستان کے عوام کے حقوق کی ترجمانی کر رہے ہیں. کہ مارچ سے پہلے جو عوام کے لیے مارچ سے پہلے ملیکہ جو نقطہ بیان کیا ہے شیخ رشید صاحب نے, بالکل آخری چونکہ منٹس ہیں تو میں ذرا چودھری صاحب کا بھی لے لوں. چودھری صاحب, مارچ سے پہلے وہ کہتے ہیں, شیخ صاحب آپ نے سنا کہ یہ سب چاہتے ہیں ختم ہو تاکہ سینٹ الیکشن نہیں ہو. نہیں, وہ تو شیخ صاحب کی ایسے روز باتیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے ان کا کوئی سنجیدہ وہ گھر والے تو خیر ہے ہی نہیں, باقی بھی نہیں لیتے جو حکومت والے ہیں ان کو. کبھی وہ کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں. لیکن جن کے وہ خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا. آپ کو اگر وہ ترجمانی کریں گے ان کی
اور باقی لوگوں کو جواب دینے کا حق ہے شیخ رشید اگر بات کریں گے. لیکن اگر میں بالکل آج اعلان کر دیتا ہوں, ملیکہ یہاں پہ اعلان کر دیں کہ یہ پیٹرول 46 روپے لیٹر کر دیں گے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا, گیس کو سستی کر دیں, بجلی کی قیمت آدھی کر دیں, چینی کی قیمت واپس لے آئیں, آٹے کی قیمت واپس لے آئیں, $200 ارب باہر سے لے آئیں, ہم ختم کر دیں گے. ہمیں ساروں کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیں, ہم بالکل کوئی تحریک نہیں. اچھا لیکن اب میں مارچ سے پہلے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف کامیاب تحریک چلا سکیں گے؟ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی طور پر صحیح کہا چوری منظور صاحب نے, حق حاصل نہیں ہے شیخ رشید کو یا وزراء کو کہ یہ کسی ادارے کی ترجمانی کریں, یہ نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو. آپ لوگ جو ملنے چلے جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کیا کریں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ملنے گئے تھے کسی کے بلانے پہ, نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کا بیانیہ جو ہے اس کی ترجمانی کریں, ان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے پاکستان کے اداروں کو ہندوستان کے بیانیے کے مطابق. ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ آپ نے سوال کیا نا, مجھے صرف یہ آپ بتا دیں کسی کے بلانے پہ گئے ہیں یا خود گئے ہیں؟ نمبر 1 بلایا گیا تھا ان کو, ٹھیک ہے, تو پھر بلانے والوں کو بھی تو پوچھنا چاہیے نا. دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بار بار یہ تھریٹ دیا جاتا ہے نا کہ گرفتاریاں, او بھائی گرفتاریاں کر لو گے تو اس سے خطرہ صرف حکومت کو نہیں ہے, ریاست کو خطرہ ہے, اور تباہی آپ کر دیں گے اناڑی لوگوں کے ہاتھوں, نالائق لوگوں کے ہاتھوں, ضدی لوگوں کے ہاتھوں. ملک کی یہ مناسب نہیں ہے, سوچنا پڑے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ اگر احتجاج اور اپوزیشن جو کہ 11 جماعتیں ہیں جن کا ووٹ بینک بھی موجود ہے, اگر وہ احتجاج کے موڈ میں ہے تو ان کو انگیج کرنا چاہیے پولیٹیکلی, نہ کہ جس طرح کی سچویشن اس وقت بن رہی ہے. یہ واقعی سیاست کے لیے, نظام کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ اپوزیشن اپنی کوشش کرے گی, حکومت اپنی کوشش, اور اس محاذ ذرائع میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ضرور پستے نظر آئیں گے. گفتگو آپ نے سنی ہے, فیصلہ آپ کا.